Good morning. How are you today? It's nice to meet you here, dear student. Good morning to you, dear parents. We thank God that today we can meet up here with Christian education. I'm Miss Kalima. It's nice to meet you here. Oh well, kids. Did you remember our topic last week? Last week we were talking about hidup bersyukur. Ada banyak hal yang kita syukuri dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 8, yaitu mengenal Allah lebih dekat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, let's pray first. Dear God, we thank you for all your blessing. We thank you for your love and your grace is sufficient for each one of us every day. We thank you for this new day. We thank you for the fresh air. We thank you for the sunshine. We thank you for our parents. We thank you for our family. It's all your blessings. Thank you, Lord. Now we want to learn to understand you more. Help us to understand, Lord, as we learn from your word. Please bless our mind and our heart so we can understand your love in our life. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Friends, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah lebih dekat. Miss Kalima akan menjelaskan cara mengenal Allah dengan baik. Yang kedua, sikap kita yang benar di dalam mengenal Allah lebih baik. Ya, friends, apa yang kalian pikirkan ketika kamu bangun tidur? Kamu bisa menikmati udara yang segar, kamu masih bisa menikmati sapaan orang tuamu dengan senyuman, kamu masih bisa bernafas. Bukankah itu semua membuktikan bahwa Allah mengasihi kita? Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, biarlah kita memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Miss Kalima akan memberitahukan tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Masih ingat kan siapa Yosua? Ya, Yosua adalah seorang pemimpin penggantinya Musa setelah Musa mati. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kemudian Musa mati dan digantikan oleh Yosua. Yosua lah yang membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Pada waktu bangsa Israel telah sampai di tanah Kanaan, Yosua memberitahukan kepada bangsa Israel. Dia menyampaikan bahwa Yosua dan keluarganya akan menyembah kepada Allah. Dan itu juga yang diharapkan oleh Yosua. Bangsa Israel juga hanya menyembah kepada Allah. Mendengar pernyataan Yosua demikian, maka bangsa Israel mengambil keputusan untuk menyembah hanya kepada Allah. Yosua dan bangsa Israel menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Allah di dalam seluruh perjalanan bangsa Israel. Nah, kita akan menyaksikan film tentang Yosua. Kita saksikan videonya. Moses died before reaching the promised land. But before he died, Moses entrusted the task of leading the people to his general, Joshua. And Joshua finally arrived on the banks of the river Jordan. Children of Israel, we will camp here at the banks of River Jordan. You can rest now. You can put down the bag, my son. Huh? Our boy is tired. I'm not tired at all, mother. Can I go to play now? Please, mother. Please, please. All right.
But don't go near the river. The current is too strong. Thank you, Mother. Ha ha ha. Look at our boy. Thank you, God, for giving us such a good son. What, dear? Our people should have trusted Moses, and because of what we did, we have been wandering for so long. 40 years. This is so vast. How are we going to cross this? I'm grateful to you for showing me the promised land. Joshua. Joshua. Huh? Who? Who is that? It's me, Joshua. God? I have chosen you, Joshua, to lead the Israelites to the promised land. No, I can't. Moses was a great leader, but I'm just an ordinary man. I can't lead them. There is greatness in everyone who has faith, Joshua. But I can't lead them. I'm frightened. Yes, you will face many dangers, but be strong and always remember that I will never leave you. And I'm grateful to you for choosing me to lead them. But please tell me, God, how are we going to cross this river? The river is very swift and it's very deep too. The people camped on the banks of the river. And is there enough food as well? Yes, sir. We have enough in stock for a few days. God will surely help us. Who are you? Huh? Go away if you don't want to get yourself killed. I think he's the king of Jericho. The king? I am Joshua, the leader of Israelites. God has promised us this land. Is that so? Well, I am the king of Jericho, and I will never let you enter. We were liberated from slavery in Egypt, and we have traveled this far following God's word. Please let us enter our promised land. The promised land? Your God promised, not mine. Now get away before I call my troops. We have God on our side. You and your God. Do you see this river? Do you think you can cross this river? Huh? And if you manage to cross this river, then you will be facing our wall. We have the strongest wall in the world. So understand this. If you cross this river, then you better be prepared for a fight. Our God had protected our leader Moses, and he will protect us this time too. Yes, I've heard about the Red Sea. How your God parted the Red Sea, but he has no power here. Stay away from Jericho, or my army will destroy you. Joshua, what are we going to do? Don't worry. Have faith in our Lord. We will cross the river when God tells us to. We have full faith in you, sir. But I'm worried about the king of Jericho. He's like the waters of this river, dangerous. It's getting late, sir. We must head back to our camp now. Yes, let's go back. Joshua. Huh? You two walk ahead. I'll be right with you. Where are you, God? God! Do not be afraid of the king. If you trust me, then I will protect you. I do trust in you, Lord. I need to know more about this king of Jericho.
I have to know how huge his wall is. And also I must know how big his army is. I've got an idea. I'll ask 2 of my men to sneak into the city and see for themselves. Joshua selected 2 men to sneak into Jericho and tell him about the king's army. He also asked his spies to find more about the wall. Ouch! Why did you stop? Shh! Look over there. What is there? Hide! Quick! But king, what if those Israelites cross the river? You really think they can? They will die if they try crossing it. That's true. But do you think that God will help them? Nah, I think they are all making things. Kisah Yosua tadi dituliskan di dalam Yosua pasal 24 ayat 19 sampai 24. Sekali akan membacakan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ya anak-anak, firman Tuhan yang mengisahkan tentang Yosua ini mengajarkan kita untuk kita juga belajar untuk menjalin relasi yang baik dengan Allah. Bangsa Israel dan Yosua beribadah kepada Allah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi mereka, Tuhan sudah menolong mereka. Sama halnya kita juga menerima kasih Allah dan pertolongan Tuhan setiap hari. Kita juga harus menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara membaca firman-Nya sehingga kita tahu apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini berisikan tentang apa yang harus kita lakukan yang baik. Yang kedua, kita memuji Tuhan. Karena kebesaran Tuhan, karena keagungan Tuhan, Dialah yang layak untuk dipuji. Dengan lagu-lagu pujian kita bisa mengagungkan Tuhan. Yang ketiga, dengan kita berdoa, kita bisa menyampaikan semua permohonan kita, kita bisa menyampaikan semua pergumulan hidup kita. Nah, anak-anak, perbuatan apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kehendak Allah? Rajinlah beribadah. Rajinlah beribadah. Kalau saat ini kita tidak bisa bergereja, beribadahlah di rumah bersama orang tua dan lakukanlah apa yang baik. Contoh perbuatan yang baik yang bisa kamu lakukan, kamu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah dengan penuh tanggung jawab dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuamu di rumah. Misalnya, membantu pekerjaan sederhana di rumah, membantu menyapu,
menggunakan mulut untuk berbicara yang sopan, tidak membicarakan teman. Itulah perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Itulah cara kita bisa mengenal Allah lebih baik. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk tugas minggu depan Miss Kalimah akan berikan. Kita akan akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan berlimpah. Tuhan memberikan kami keluarga yang baik. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami setiap hari. Tuhan, ajarlah kami untuk bersyukur kepadamu dengan melakukan hal yang baik. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa untuk situasi bangsa kami yang masih dengan merebaknya virus corona. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.